Promjenjivo vrijeme i velika vlažnost zraka pri visokim temperaturama idealni su uslovi za razvoj bolesti na voću i povrću. Najčešće bolesti na biljkama javljaju se u vidu gljivičnog oboljenja na listu, stabljici ili korijenu. Ako ste primijetili da list više nije čvrst, već je naglo uvenuo ili promijenio boju iz zelene u nijansu žute ili sive, trebate provjeriti šta se događa. Većinu gljivičnih oboljenja na listu biljke ne možemo uočiti dok biljka ne dođe u stanje kada je ugrožena. To se najčešće javlja na paradajzu, krastavcu, lubenici i sličnom povrću. Kasnije ćemo takva oboljenja primijetiti i na krompiru koji se za sada dobro drži. Prvi na udaru gljivičnih oboljenja su lubenica i krastavac. Možda ste već imali situaciju da je list potamnio i objesio se u samo nekoliko sati. Nažalost, nismo stigli reagirati i biljka se je već osušila. To je rezultat plamenjače koja se razvija u vlažnim uslovima na listu kada dođe do porasta temperature. Za amaterski uzgoj povrća dozvoljena su opuštanja i možemo dopustiti da propadne nasad. Međutim, ako se radi o proizvodnji povrća za prodaju, tada moramo reagovati na vrijeme. Nažalost, u zadnjih nekoliko godina posljedice ovog gljivičnog oboljenja su sve veće i veće. Gotovo je nemoguće uzgojiti biljke, a da ne koristimo neku zaštitu. Za zaštitu se najčešće koriste fungicidi. U ovom videu pričat ćemo o prirodnim, organskim i hemijskim fungicidima. Organske fungicide smo već spominjali u nekim našim videima, a to su soda bikarbona i mlijeko. Prilikom upotrebe preparata na bazi ovih sastojaka nema štetnog utjecaja na zdravlje čovjeka. No problem kod ovih preparata je što ne mogu pomoći našim biljkama kada se biljke već razbole, već se moraju koristiti preventivno prije pojave bolesti. Kada se bolest već pojavi, tada se je teško boriti sa njom, ali ipak preparatima na bazi bakra lakše je možemo pobijediti. Hemijski fungicidi koji se koriste mogu biti sa jačim djelovanjem i blažim. Ovisno o stadiju biljke potreban je oprez. Nije dobro tretirati biljke koje su u fazi plodonošenja, odnosno hemijsko sredstvo ne bi smjelo dospjeti na sam plod. Upravo zbog toga za svaki hemijski preparat postoji karenca koja definira koje vrijeme mora proći od tretmana do konzumacije ploda. Neki preparati ne bi smjeli da se koriste kada biljka na sebi ima list, već su namijenjeni samo za tretman u jesen kada biljka na sebi nema list. To se odnosi većinom na voćke. Pored ovih hemijskih imamo i prirodne preparate na bazi bakra. Njih možemo pronaći u prirodi u obliku kristala. Jedan od njih je i plavi kamen, odnosno modra galica, a našao je široku primjenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu. Plavi kamen ili modra galica je bakreni sulfat, a najčešće se može naći u obliku plavo-modrih providnih kristala. Ovaj mineral može se naći u prirodi i lako je topiv u vodi.
Ovo je najpoznatija i najvažnija bakrena sol koja je bila poznata još i starim Egipćanima, a za vrijeme Rimskog carstva spominje se proizvodnja u Španjolskoj. Krajem 19. vijeka otkriveno je fungicidijalno djelovanje što je potaknulo njenu industrijsku proizvodnju. Plavi kamen se u vodi potpuno otapa, pri čemu nastaje kisela otopina. Ova otopina je štetna za manje organizme poput kukaca, a u upotrebi kod proizvodnje voća i povrća potrebna je opreznija primjena da bi se izbjeglo unošenje bakra i taloženje u organizmu. Preparati od plavog kamena najčešće se upotrebljavaju kao fungicidi u vinogradarstvu protiv gljivičnih oboljenja na vinovoj lozi. Za tu primjenu modra galica se najčešće miješa sa otopinom gašenog vapna. Taj pripravak se naziva bordoška juha, a nju ćemo opisati u nekom drugom videu. Dvovalentni ioni bakra blokiraju enzimatske reakcije u gljivičnim sporama i na taj način sprječavaju njihovo klijanje. U proizvodnji povrća često se koristi za proizvodnju paradajza, krompira, krastavca za sprječavanje gljivičnih oboljenja. Plavi kamen koristimo u omjeru od 100 grama na 10 litara vode. Najbolje je kamen rastopiti u manjoj količini vode, pa dobivenu smjesu razrijediti sa ostatkom vode. Prilikom primjene ovog preparata paziti ćemo da biljke tretiramo prije pojave plodova. Kada je u pitanju paradajz, dovoljno je poprskati samo listove, a ako su plodovi na biljci, treba prskati listove u donjem dijelu biljke. Često se dešava da stabljika paradajza izraste i na njoj se pojave plodovi. Međutim, razvojem bolesti biljka se osuši, a plodovi budu oštećeni i nisu za upotrebu. Tretmani sa fungicidima sprječavaju razvoj gljivica, a to je najbolje uraditi u jesen nakon što se u bašti ili plasteniku maknu biljke i očiste ostaci biljaka poput suhih listova i starih stabljika. Na taj način ćemo spriječiti pojavu gljivica u proljeće kada krenemo sa sadnjom novih biljaka. Sam uzgoj biljaka postaje sve teži jer je sve više gljivica i insekata koji se šire po velikim područjima. Pored toga, preparati koji su namijenjeni za uništavanje tih štetnika često više nisu djelotvorni, odnosno insekti ili gljivice postaju imuni na njega. To zahtijeva uvođenje novih preparata, što nije dobra situacija. Izoliranim ekološkim lokacijama možemo izbjeći ili umanjiti ove bolesti, a preventivnim djelovanjem preparatima na prirodnoj bazi možemo se sa njima nositi. Ipak, tretmani sa ovim preparatima moraju biti pravovremeni i nikada ne treba čekati da se biljka razboli, a onda vršiti tretmane. Upravo zbog toga često se vraćamo na onu izreku bolje spriječiti nego liječiti. Nadamo se da će vam ovaj video biti od koristi i da ćete nas pratiti i u drugim videima. Ako želite saznati i druge savjete o uzgoju voća i povrća,
Kliknite na subscribe ili zaprati te na zvonce koje se nalazi pored. Na taj način ćete dobivati obavijesti o svakom novom videu. Praćenje općenito YouTube kanala se ne naplaćuje, tako da su svi ovi savjeti za vas besplatni i uvijek dostupni. Naravno, ostavite nam i komentar i napišite kako se vi borite sa štetnicima i bolestima ove godine. A ako imate nekih pitanja o uzgoju voća i povrća, slobodno nam pišite. Pokušat ćemo što prije da odgovorimo. Lijep pozdrav!